mga nag-comment down sa akin mga video or sa post ko sa YouTube. So, shout out to Ed Stephanie. Shout out Lavea Tagda. Shout out, I don't know how to pronounce this, pero HXNEYP. Jamila Aviles. Giselle Limbago. Shout out to my friend. Shout out kay Gian Ong, kay It's Midges, Yumari Sumida, BTS Jerks, Jamila Aviles, and Jane Panganiban. So, shout out sa inyo. Thank you sa panonood ng mga vlog ko. I really hope na makita ko kayo soonest. And, yeah guys, in the next video. Bye!